Urinary? 6 and 7. Jom! 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 Ay, break ba? Si Berna. Banana yan eh. May isa banana yan. Every test nagpa-banana. Si Bernadette. Ayun. Ayun si Mike Smilit pa yan eh. Yan, yung si Pam. Ano? Parang banana kinakain ng mga yan. Ano yung tignan nyo naman? O diba? Sa Heidi o. Pero yan, tahimik. O si Casimiro. Yan. Yan. O, try nyo tignan ng pabaliktad. O, yan o. Yan o. Cherry! Cherry! O, yan si Cherry o.